my channel. Balik lagi di channel aku, Cici Reni. Yeay. Di videoku kali ini aku mau bagi-bagi sound effect. Itu ada 40 sound effect. Bisa kalian langsung download di description aku ya. Nanti aku kasih linknya di description aku. Yuk kita mulai nih guys, oke? Bruh. Iya. Uh-oh. Oh no. Sombong amat.
Nah, gimana? Udah kalian download belum? Nah, bikin deh videonya pakai sound effect yang tadi tuh, pasti bakalan keren. Oke guys, see you next video ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya di media sosial kalian supaya aku semangat nih bikin videonya guys. Oke, see you next video ya. Bye bye.